Lijep pozdrav dragi moji, dobrodošli u još jednu lekciju na ovom kanalu. U današnjoj lekciji također radimo jedan follow-up, ali u ovom slučaju riječ je o present continuousu. Baš kao što smo to uradili u drugoj follow-up lekciji za lekciju broj 5 konverzacijskog engleskog i u današnjoj lekciji od rečenica koje su nam ponuđene pravit ćemo odricne i upitne oblike. Naravno sve sa ciljem da što prije razvijemo automatizam koji će voditi ka našoj fluentnosti u engleskom jeziku. Dakle, kao što je bio slučaj sa prethodnom lekcijom, idemo. Dakle, she work at the factory now. Dakle, ona sada radi u fabrici. Znamo da nam za present continuous treba pomoćni glagol be koji ima oblike is i are. I u ovom slučaju treba nam is. I naravno na glavni glagol dodajemo nastavak ing. I dobivamo rečenicu she's working at the factory now. U nekom određenom kontekstu, recimo, ova rečenica može imati jednu notu privremenosti. Recimo da to nije uobičajeni neki njen posao, možda je izgubila sa svoj posao koji je radila, traži neki posao u svojoj struci, nije ga još uvijek našla, pa eto sada privremeno radi u fabrici. Okay? Da vidimo kako ćemo napraviti pitanje da li ona sada radi u fabrici. Naravno, riječ je o inverziji i pišemo is she working at the factory now? Is she working at the factory now? A kako će biti određen oblik? Naravno, samo na is dodajemo not. Koristit ćemo skraćeni oblik jer je on specifičan za govorni engleski. Dakle, she isn't working at the factory now. Is she working at the factory now? She isn't working at the factory now. Look, the boys run in the street. Što ćemo ovdje? Naravno, the boys zahtijevaju množinu, a oblik je are. Tako je. The boys are running. I dodajemo naravno jedno ing. Ok? I je li to to? Nije. Ovdje moramo imati dva n. Dakle, ovi kratki jednosložni glagoli koji se uglavnom sastoje od konsonanta, vokala konsonanta, odnosno suglasnika, samoglasnika, suglasnika, kao što su run, put i tako dalje, kod njih dolazi do udvajanja ovog zadnjeg glasa, u ovom slučaju to je n. Dakle, the boys are running in the street. Kako će glasiti pitanje? Lako je sada, imamo već sve elemente. Are the boys running in the street? Are the boys running in the street? A kako bi bila odlična rečenica? The boys aren't, tako je. The boys aren't running in the street. Mnogo je lakše odmah present simple za ne. Dakle, are the boys running in the street? The boys aren't running in the street. Hey, you stand too close to the edge. Dakle, hey, stojiš previše blizu ivici. You, naravno are, i na glagol stand dodajemo ing. You are standing too close to the edge. Dakle, too close, preblizu. Kako će glasiti pitanje? Hajmo pitati da li stojim preblizu ivici. Am I? Tako je. Am I standing? Am I standing too close to the edge? Am I standing too close to the edge? Ukoliko se sad pitate zašto ja nisam pitala are you standing, iz čistog razloga ukoliko želim da neko na moje pitanje odgovori you are standing too close to the edge, moram da pitam da li ja stojim. Dakle, am I standing? A kako će biti odlična rečenica? Ti ne stojiš preblizu ivici. You are not or you aren't. Ukoliko želite skraćeni oblik, you aren't standing too close to the edge.
Am I standing too close to the edge? You aren't standing too close to the edge. Mother cook breakfast at the moment. Što ovdje trebamo dodati? Mother, treće lice jednine, mother is i naravno na glagol cook dodajemo ing. Mother is cooking breakfast at the moment. Dakle, mama sprema doručak trenutno. Pitanje. Is mother cooking breakfast at the moment? Is mother cooking breakfast at the moment? A mama ne sprema doručak trenutno, u ovom trenutku. Mother isn't cooking breakfast at the moment. Dakle, is mother cooking breakfast at the moment? Mother isn't cooking breakfast at the moment. Jane jog in the park now. Dakle, Jane jogira u parku. Jane is jogging in the park now. Kako će glasiti pitanje? Da, ukoliko ste se stali pa rekli, hej, nešto nije u redu. Da, zaista nije u redu. Kao što smo to imali s onim run, imamo ovdje i sa jog. Dakle, opet imamo suglasnik, samoglasnik, suglasnik. Ok? Jane is jogging in the park now. Da li ona trči sada u parku? Jogira. Is she jogging? Dakle, ne moramo reći Jane, možemo reći she. Is she jogging in the park now? Is she jogging in the park now? Ona trenutno ne jogira u parku. She isn't jogging in the park now. Okay? Is she jogging in the park now? She isn't jogging in the park now. Iskoristite u priliku da izgovarate ove rečenice, da pokupite malo taj akcent, da vježbate te mišiće koji su vam potrebni kada vršite komunikaciju na engleskom. Dakle, nemojte samo gledati video. We sweep the floor now. Dakle, mi metemo pod. We are, tako je, we are sweeping the floor now. Pitanje će glasiti. Dakle, mi metemo pod, trebamo pitati da li vi metite pod. Da, dakle, are you? Are you sweeping the floor now? Are you sweeping the floor now? Mi sada ne metemo pod. We aren't sweeping the floor now. We aren't sweeping the floor now. Yes, I tell the truth. Dakle, da, ja govorim istinu. Kada? Pa sada, upravo je ovo što govorim, to je istina. Dakle, yes, I am telling the truth. Yes, I'm telling the truth. Dakle, sada pitamo da li ti govoriš istinu. Dakle, sada, to što govoriš, da li je to istina? Are you telling the truth? Are you telling the truth? Ja ne govorim istinu. I am not. Dakle, nema I'm, tog skraćenog oblika nema. I'm not telling the truth. No, I'm not telling the truth. Nema možda smisla, ali eto, gramatički je ispravno. Da vidimo dalje. It rained very hard. You can't go out. Dakle, puno pada, jako pada. Ne možeš ići vani. It rain. It is raining. It is raining very hard. You can't go out. Da li pada puno? Is it raining very hard? Is it raining very hard? Ne pada puno. It isn't raining very hard. It isn't raining very hard. You can't go out. The children play in the yard. Dakle, djeca se igraju u dvorištu. The children are playing in the yard. Ono što ja vam uvijek govorim,
Imena engleskih vremena uvijek vam govore kako se naprave. Evo ime present continuous, znači da je u prezentu pomoćni glagol biti, a da je u tom continuousu glagol, odnosno ima taj ing koji znači da radnja traje. Dakle, present continuous znači da radnja traje u sadašnjosti, dakle dok govorimo. Kako će glasiti pitanje? Da li se djeca igraju u dvorištu? Are the children playing in the yard? Are the children playing in the yard? Odnosno, djeca se ne igraju u dvorištu. The children aren't, are not playing in the yard. Are the children playing in the yard? The children aren't playing in the yard. George watch cartoons at the moment. George, naravno treće lice jednine, he is watching. George is watching cartoons at the moment. Kako će glasiti pitanje? Da li George sada gleda crtane filmove? At the moment i now su sinonimi, dakle potpuno svejedno da li ćete reći now ili at the moment. Is George ili is he? Is George watching cartoons at the moment? Is George watching cartoons at the moment? Kako će glasiti? Odlična rečenica. George is, odnosno isn't, watching cartoons at the moment. Is George watching cartoons at the moment? George isn't watching cartoons at the moment. Kettle boil, dakle čajnik kuha, voda je prokuhala. The kettle is boiling. The kettle is boiling. Pa kako ćemo pitati? Da li čajnik kuha? Is the kettle boiling? Is the kettle boiling? Odlična rečenica će biti the kettle isn't boiling. The kettle isn't boiling. The children walk in the park. Nam se postaje sve lakše i lakše. The children are walking in the park. Da li djeca šetaju u parku? Are the children walking in the park? Are the children walking in the park? Djeca ne šetaju u parku. The children aren't walking in the park. The children aren't walking in the park. Gina drink hot tea. Dakle, Gina pije vrući čaj. Gina is drinking hot tea. To se sve naravno dešava sada dok govorim. Dakle, pitanje. Is Gina drinking hot tea? Is Gina drinking hot tea? Ne, ona ne pije vrući čaj. Ona pije iced tea. She isn't drinking hot tea. She isn't drinking hot tea. I do grammar exercises. Evo, ovo je tačno za nas. Radim gramatičke vježbe. I am doing grammar exercises. Sad pitamo, da li ti, dakle ne da li ja, da li ti? Are you doing grammar exercises? Are you doing grammar exercises? Ne, ja ne radim gramatičke vježbe. I am not doing grammar exercises. Jenna vozi svoj bicikl. Jenna is
I ovdje ćemo ovo da izbrišemo i da dodamo nastavak ing. To uvijek možemo raditi kada glagol završava na a ispred njega se nalazi konsonant, odnosno suglasnik, u ovom slučaju da. Jenna is riding her bike. Da li Jenna vozi svoj bicikl? Is Jenna riding her bike? Is Jenna riding her bike? Jenna ne vozi svoj bicikl. Jenna isn't riding her bike. I taman kad pomislite da ste sve naučili, ima tu nešto i novo. Otkud sada recite vi meni ovdje u sred present continuousa tipična oznaka za koju većina gramatika će nam kaže može samo striktno da se pojavi sa present simplom, dakle s onim vremenom što smo vježbali u prošloj lekciji. Da, može se always pojaviti u present continuousu, ali u tom slučaju izražava da ste vi iznervirani, dakle da vas nervira nešto što neko radi. Evo recimo u slučaju she always come late. Dakle, she is always, evo i ovdje ćemo da izbacimo ovo she is always coming late. Dakle, to je neka navika koju to osoba ima i to vas jako nervira. I zbog toga vi koristite ovdje continuous sa ovim always. Ok, dakle ovdje continuous ne izražava se nešto dešava sada, već izražava tu vašu emociju, dakle tu vašu iznerviranost ovom činjenicom. A činjenica je da ona uvijek kasni. Dakle, uvijek dolazi kasnije nego što treba da dođe. Ok, dakle she is always coming late. Da li ona uvijek kasni? Is she always coming late? Dakle, evo u ovom slučaju vi recimo pitate za nekoga, ne poznajete tu osobu dobro, pitate sada nekoga s kim čekate tu treću osobu, da li ona to uvijek radi. Dakle, vas to već nervira što ta osoba kasni. Dakle, is she always coming late? I naravno, odrična rečenica će da bude she isn't always coming late. She isn't always coming late. She always breaks something. Dakle, ona stalno nešto lomi. Stalno, non stop. She is always breaking something. Ovo ćemo malo napredno graditi, ali nema veze. Neka je ovo da znamo šta fali. Dakle, is she always breaking something? Is she always breaking something? Dakle, da li je to neka njena karakteristična, da li je to za nju? She isn't always breaking something. Evo vidimo da i u ovom slučaju always, to sam rekla u prošloj lekciji, mora doći ispred glavnog glagola. We always stay too late. Dakle, uvijek ostajemo dokazno, ne idemo na vrijeme na spavanje. We are always staying late. I to već počne da me nervira. Dakle, da li vi uvijek ostajete ovako kasno? Are you always staying too late? Or this late? Zavisi od konteksta. Mi ne ostajemo uvijek ovako kasno. No, we aren't always staying too late. Are you always staying too late? We aren't always staying too late. Pitanja i odricne rečenice malo su onako rijeđe će se pojaviti u svakodnevnoj komunikaciji, dok će ove izjavne rečenice u present continuousu sa ovim prilogom always mnogo češće se pojaviti. Obratite pažnju, vidite da je to tačno. This guy always shout. Dakle, ovaj lik uvijek galami. Dakle, this guy is always shouting and that bothers me. Ok? Da li ovaj lik uvijek galami, uvijek viče? Is this guy always shouting? Is this guy always shouting? Odlična rečenica. He isn't, ajmo ne moramo reći this guy. He isn't always shouting. Ok.
It's always rain in this place. Da vidimo koliko još imam. Nemaš 3 rečenice. Dakle, uvijek pada ovdje. Uvijek pada kiša. To mi smeta. It's always raining in this place. Postavimo pitanje, recimo komšine, ili smo tek doselili, non stop pada kiša. Promijenili smo recimo kontinent. I pitamo ga, is it always raining in this place? Is it always raining in this place? Ne. To nije tačno. Odlična rečenica. It isn't always raining in this place. Is it always raining in this place? It isn't always raining in this place. I always prepare too much food. Dakle, dosta toga se očigledno baci i sada me to nervira. I'm always prepare, opet ćemo izbaciti ovo stavit ćemo ing i dobit ćemo rečenicu I'm always preparing too much food. Sada, pitamo nekoga da li uvijek pripremate previše hrane. Are you always preparing too much food? Are you always preparing too much food? I odlična rečenica. I am not always preparing too much food. I posljednja rečenica danas. This girl always come late. This girl is always, opet brišemo coming late. Da li ova djevojka uvijek kasni? Uvijek dolazi kasno. Uvijek dolazi s kašnjenjem. Ako se može tako reći, da može. Is this girl always coming late? Do you tolerate that? Okay. Odlična naravna rečenica. This girl ili she isn't always coming late. Is this girl always coming late? This girl isn't always coming late. I za sami kraj, hvala svima koji prati moj rad i podržavaju ga, bilo da lajkuju video ili napišu neki komentar. Svi vi koji ste novi na ovom kanalu, koji ste možda slučajno zalutali, svakako vam preporučujem da zapratite ovaj kanal i naravno da pritisnete jedan like. Do naredne lekcije, sve vas lijepo pozdravljam i vidimo se uskoro.